দেখতে আছে বেটা বাড়ি তো নাই কোনটা যে গেছে अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম সালাম उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो? বসে বে বসে আসতে বেলে বে আর এদিকে রাস্তা খুব খারাপ খারাপ। বেটা রোল পানি টানি লিয়ে আয় কোটে মেসে বাড়তে পানি দে দেখো বিয়ে ছেলেটাকে দেখাও তো। আচ্ছা ওরে বেটা সো দে জি আব্বা। বসে 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 বেটা বসে এটা বেটা পুশ করো। তোমার নাম কি জি? साउथ साउद। তোমার বাপের নাম? साबिर সাবির। তোমার বাপ চাচা কে मेरे पांच छटा नाम वाला कह तो। जब्बर अब्बर साकिन टाकिन बस कोई दिक्कत नहीं बे हर बेटा के जा कुछ कर मेरे पास 6 क्लास 5-6 क्लास मतलब उर्दू लाइन করছো হিন্দি লাইনে করছো? তো উর্দু লাইনের পড়ালে কহ তো। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम कोई दिक्कत नहीं बे हर बेटा जा किछ देबे फिले कहला कोई टेंशन বড় লাইনের কি পড়েছে কহ তো। स्कूल थे पाटेल भईता की काम टाम करो काम टाम में हेड मिस्त्री कोई दिक्कत नहीं बे कुछ कर और की कुछ करबे बे कुछ करो तुम নাশা টাশা তো করো না? बीड़ी सिगरेट दारू बिया खाई लड़की पूछ करबो হইলে তো घर जान ले। कुछ कर लेबे তো কি চলো আমরা তাড়াতাড়ি জায়গা জায়গা হইলে ছেলে থাকলে ভালোই তো যা করতে আজি খুব হইলে দিবি হ্যাঁ यार। আচ্ছা দেশ ने जाबा ঠিক আছে। আমি যাবো থাকলে আচ্ছা ঠিক আছে।